الحمد لله. لا شك أيها الإخوة أن طلب العلم منزلته عظيمة. أول معلم في هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول المتعلمين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعلمون يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتعلمون يتأسون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب العلم له منزلة عالية جدا، سواء كان الإنسان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. فإذا اجتمع في الإنسان إيمان وعلم فإنه يستحق الرفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في طلب العلم أجورا كثيرة. سأذكر لكم شيئا واحدا وما وراءه كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. ولا بد يا طلاب العلم في طلب العلم من الإخلاص لله عز وجل، لأنه عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لا يجد رائحة الجنة يوم القيامة. فينبغي أن نخلص لله عز وجل، وينبغي أن ننشط في طلب العلم، لأن المحققين من أهل العلم يقولون: أفضل النوافل طلب العلم، أي أفضل ما بعد الفرائض من الأعمال طلب العلم. هذا فيما لم يكن فرضا، أما الفرض منه فهو من درجات الفرائض، لكن ما زاد على ذلك. طلب العلم خير النوافل ورأس النوافل، وذلك ينبغي أن ننشط. وأمتنا بحاجة إلى طلاب العلم الذين يتعلمون التوحيد والسنة والفقه الصحيح ويعلمون الناس. فوصيتي يا طلاب العلم أن تجتهدوا. واسمعوا ماذا يقول ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. فلا بد من النشاط، ولا بد من العزم، ولا بد من الإخلاص لله عز وجل من قبل ذلك، ولا بد من العمل بالعلم. لا تكن يا عبد الله كشمعة تحترق وتضيء للآخرين، ولكن كن كالسراج يضيء ما بداخله ويضيء لمن حوله، فداخله مضيء وهو يضيء لمن حوله. واعلموا أن السلف كانوا يتعلمون لأنفسهم ثم يفيضون العلم على الناس. فاعملوا بهذا واحرصوا عليه، لعل الله عز وجل أن يجعلكم من خير عباده. واعلموا أن طلب العلم في هذا الزمان له مرتبة عالية جدا، لأن في زمن الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، أنتم تذهبون إلى المعاهد الإسلامية يأتيكم من يقول: الدراسة النظامية تصبح طبيبا، تصبح مهندسا، تأتيك أموال كثيرة، أنت إذا ذهبت تدرس في المعاهد الإسلامية ما تجد شيئا نحو ذلك. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج يعني في زمن القتل، والمقصود في زمن الفتن. فكونك تثبت على العبادة في زمن الفتنة وحولك من يريد أن يفتنك، أجرك كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
المعلوم يا إخوة أن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت بفتح مكة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لكن أنت اليوم يمكن أن تنال أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ بأن تحرص على العلم الشرعي، بأن تعبد الله في زمن الفتن، فتؤجر أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذا كيف ما نصبر؟ يا إخوة، لو علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي وطلب منا أن نهاجر إليه من إندونيسيا إلى المدينة مشيا، والله سنفعل إن كنا مؤمنين. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقي لنا أجر الهجرة. فيا طلاب العلم، اعلموا أنكم وأنتم تطلبون العلم في زمن الفتن تعبدون الله، والعبادة في زمن الفتن كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر يطول والله أعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Husnul Khotimah, ana min qismi ta'limil lugha al-arabiyyah fil mustawa as-salisah. Baik, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang telah disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu kedudukannya sangat agung, dan pendidikan pertama pada umat ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan murid pertama adalah para sahabat beliau. Hendaknya guru itu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan murid itu hendaknya mencontoh sahabat Rasulullah. Dan penuntut ilmu itu mempunyai kedudukan yang tinggi, sama saja baik dewasa maupun anak-anak, serta lelaki maupun perempuan. Jika terkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka ia berhak memiliki keagungan. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pada kita bahwa menuntut ilmu ada banyak pahala. Dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyampaikan salah satunya, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa yang pergi awal ke masjid, tiada yang diinginkan melainkan belajar atau mengajar, ada pahala baginya seperti pahalanya orang yang berhaji dengan sempurna. Hendaknya wahai penuntut ilmu, dalam menuntut ilmu harus ikhlas kepada Allah semata, karena hal tersebut termasuk ibadah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa yang belajar suatu ilmu yang seharusnya untuk mendapatkan wajah Allah, namun ilmu itu ia tidak pelajari kecuali untuk mendapatkan harta dunia, tak akan ia dapatkan ketinggian surga pada hari kiamat. Artinya, ia tidak menjumpai wanginya surga pada hari kiamat. Maka sudah seharusnya kita ikhlas murni mengharapkan Allah Azza wa Jalla. Seharusnya kita giat dalam menuntut ilmu, karena para penuntut ilmu mengatakan bahwa ibadah sunnah yang paling unggul adalah menuntut ilmu. Artinya, yang paling tinggi setelah ibadah wajib di antara amal-amal soleh adalah menuntut ilmu. Ini jika yang dipelajari bukan masalah wajib, karena ilmu yang wajib masuk dalam derajat fardu. Tetapi lebih dari itu, menuntut ilmu adalah ibadah sunnah terbaik dan puncaknya ibadah sunnah. Karena itu, harusnya kita giat, dan umat ini butuh para penuntut ilmu yang mempelajari tauhid dan sunnah serta fikih yang benar, serta mengajarkan masyarakat. Dan Syekh tersebut menasihati bagi para penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh dan memperhatikan apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, yang mana Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya surga itu tidak dicapai melainkan melalui jembatan kepenatan, dan siapa yang lebih memilih istirahat kelak tidak akan bisa beristirahat. Maka kita harus giat dan bertekad. Dan jauh sebelum itu kita harus ikhlas mengharap Allah Azza wa Jalla, dan harus pula beramal dengan ilmu. Dan janganlah kita menjadi seperti lilin yang terbakar dan menerangi lainnya, akan tetapi kita harus menjadi seperti lampu yang menerangi dalam dan menerangi juga sekitarnya. Dalamnya bercahaya
dan juga menerangi siapa saja yang ada di sekitarnya. Dan ketahuilah, para salaf dahulu belajar untuk diri sendiri, kemudian memberi manfaat ke orang lain dengan ilmunya. Beramallah dengan ilmu dan semangat mendapatkannya, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba terbaiknya. Ketahuilah, menuntut ilmu di zaman ini punya tingkatan yang tinggi, karena zaman ini zaman yang penuh fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Jika seseorang pergi ke sekolah Islam, maka akan ada yang berkata, sekolah negeri saja, biar jadi dokter, biar jadi insinyur, dan hartamu banyak. Jika kamu belajar di sekolah Islam, kamu gak akan dapat apa-apa. Maka dengarlah apa yang dikatakan Nabi SAW. Beliau berkata, ibadah saat hajj seperti berhijrah kepadaku. Ibadah saat hajj adalah ibadah di waktu perang. Maksudnya, ibadah di waktu terjadi fitnah keadaanmu terbuktikan dengan ibadah di waktu fitnah melanda, sedangkan di sekitarmu banyak yang ingin mencelakai. Maka pahalamu sebagaimana pahala hijrah kepada Nabi SAW. Maka ketahuilah, hijrah kepada Nabi SAW telah terputus setelah Fathul Mekkah, dan beliau pun wafat setelahnya. Akan tetapi, hari ini kita bisa mendapatkan pahala hijrah kepada Nabi SAW. Bagaimana? Tentu dengan caranya kita bersemangat mengejar ilmu syar'i dengan cara beribadah kepada Allah di waktu fitnah, maka kita pun akan mendapatkan pahala hijrah kepada Nabi SAW. Jika kita paham bagaimana caranya kita bersabar, misalkan kita tahu bahwa Nabi SAW masih hidup dan meminta kita untuk berhijrah kepadanya dari Indonesia menuju Madinah, maka kita akan mengerjakannya jika kita beriman. Jadi kita tahu Nabi SAW telah wafat, tetapi masih tersisa untuk kita pahala hijrah. Karena itu, bagi penuntut ilmu, ketahuilah kalian menuntut ilmu di waktu fitnah sama halnya kalian beribadah kepada Allah, dan ibadah di waktu fitnah itu sebagaimana ibadah hijrah menuju Nabi. Wallahu a'lam. Yumkin hada faqat minni, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.